अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, इस वक्त एक नैरेटिव की जंग बलूचिस्तान के हवाले से जो जंगो जदल की सिचुएशन आपको डिजिटल स्पेस के ऊपर नज़र आ रही है, वहाँ पर काउंटर नैरेटिव्स पेश किए जा रहे हैं। एक नैरेटिव ये है कि हमने देखा कि किस तरीके से रियासत को ललकारती हुई इंतशारी ख़वातीन जो है जब उनको गिरफ्तार किया जाता है, जैसे हमने देखा कि जैसे कराची के अंदर ये अरेस्ट कुछ हुई, कुछ बलूचिस्तान के अंदर अरेस्ट हुई कि जब दहशतगर्दों की लाशें छीनने की कोशिश ये इंतशारी ख़वातीन करती हैं तो रियासत जो है वो अपना काम करती है, इन इंतशारी ख़वातीन को गिरफ्तार करती है। तो उसके बाद हमने देखा कि कुछ ऐसे सो कॉल्ड बलोच सरदार जो ठेकेदार बने हुए हैं बलूचिस्तान के, उनकी जानिब से जो रियासत को दोबारा ललकारा जाता है कि ये हमारे माओ बहनों बेटियों की इज्जत के साथ रियासत खेल रही है और हम बलोच हैं, हमारी ये रवायात नहीं है और हम इसका बदला रियासत पाकिस्तान से लेंगे। सरदार अख्तर मैंगल साहब ने तो बल्कि एक लॉन्ग मार्च का भी ऐलान कर दिया है और वो भी कहते हैं कि हम ये जो बलोच ख़वातीन के साथ जो कुछ हो रहा है हम इसको कभी भी फरामोश नहीं करेंगे। अब एक तो नैरेटिव जो है वो इस जानिब से आ रहा है, एक दूसरा नैरेटिव भी है, उसको समझने की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। वो ये है कि ये जो बलोच यकजहती कमेटी है BYC और इसके साथ साथ जिसको ये पॉलिटिकल कवर फराम करते हैं BLA लिबरेशन आर्मी जो इस वक्त बलूचिस्तान की है, ये कोई जो है हकूक़ की तंजीम नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि एक ब्लैक एंड वाइट किस्म की ये एक हकूक़ की जंग है जिसमें एक जालिम फरीक है और एक मजलूम है जिसके अंदर जो है रियासत पाकिस्तान शायद कुछ लोगों को जी ओप्रेस कर रही है, तो ये हरगिज़ ऐसा मामला नहीं है। चूँकि आपके मद्दे मुकाबिल एक ऐसा फरीक है BLA की फॉर्म में, BYC की फॉर्म में, जो रियासत पाकिस्तान को मानता ही नहीं। जब एक फरीक रियासत पाकिस्तान को एक्सेप्ट ही नहीं करता, उसके वजूद से ही इनकारी है, उसके आइन से इनकारी है, उसकी रिट तस्लीम करने से बिल्कुल इनकारी है, तो ऐसे वजूद के सामने जो है हक़ाइक़ की बात करना, हकूक़ की बात करना या सहूलतों की बात करना, आइन पाकिस्तान की बात करना, ये तमाम बातें जो है वो लॉजिकल नहीं लगती हैं। चूँकि जब आपके सामने सिर्फ एक सेपरेटिस्ट माइंडसेट हो, अगर आप इस ख़वातीन ये जो इंतशारी ख़वातीन BYC की अगर आपने इनकी तकारीर सुनी हो तो आपको मालूम होगा कि एक सेपरेटिस्ट जहर, एक अलहदगी पसंद जहर इनके दिमागों के अंदर किस कदर सरायत कर चुका है। और साथ साथ आपको ये भी मालूम होगा कि ये ख़वातीन अगर आप इनका बैकग्राउंड भी देख लें कि कौन किस किस घराने से आई है और किस तरीके से इनके सेपरेटिस्ट अलहदगी पसंद अनासर के साथ ताल्लुकात हैं, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि हक़ाइक़ कुछ और हैं, मगर जो इस वक्त ग्राउंड पे सिचुएशन जो नैरेटिव बनाया जा रहा है वो बिल्कुल कुछ और है। तो अपनी दानिश्वरी करने से पहले चंद लॉजिकल फैक्ट बलूचिस्तान के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो भी कंक्लूजन आपने करना है वो कर लें। सबसे पहला जो आर्गूमेंट उठाया जा रहा है कि जी हमारी ख़वातीन, बलोच ख़वातीन को उनके जो दुपट्टे खींचे जा रहे हैं, रियासत पाकिस्तान उनको घसीट रही है सड़कों के ऊपर और उनकी जो अरेस्ट के मनाजिर हैं वो बड़े दिल खराश है। एक तो आर्गूमेंट ये है। तो उस वक्त बलोच रवायात कहाँ जाती हैं जब ख़वातीन को जो है बारूद में लपेट कर मौत के मुंह में धकेल दिया जाता है। बलोच रवायात क्या ये हैं कि अपनी ख़वातीन के पल्लू के पीछे छुपकर उनके जो है दुपट्टे के पीछे छुपकर जो है आप हमला करें, आप उनको आगे मौत के मुंह में धकेल दें, उसके बाद उनके सर के ऊपर जो है रियासत पाकिस्तान को ब्लैकमेल करें, ये आपकी बलोच रवायात हैं। फिर इसके अलावा एक और बड़ा अहम नुकता कि जब बलोच खुदकुश बम्बार इस वक्त जैसे महल बलोच थी, शारी बलोच थी, ये तमाम ख़वातीन जो हैं, इसके अलावा और भी बड़े नाम में इसके अंदर आ चुके हैं। अब इन्होंने जो फीमेल सुसाइड बॉम्बर्स की रिक्रूटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कर दी है। तो अब जब आप जो है ख़वातीन सुसाइड बॉम्बर्स को अपने दायरे में शामिल कर रहे हैं रियासत पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने के लिए, मासूम औरतों बच्चों को और बूढ़ों को बुजुर्गों को उनके कत्लेआम के लिए अब आप ख़वातीन खुदकुश बम्बार तैयार कर रहे हैं, तो जब इन ख़वातीन के जो बलोच ख़वातीन हैं जो आपके साथ हैं, बल्कि आप में से ही हैं, जब इनके टुकड़े टुकड़े, इनके चीछड़े इस वक्त जो है वो बिखर जाते हैं बारूद के वजह से, और उसके बाद जो है चौक चौराहों के ऊपर इनके चीछड़े जो है वो फैल जाते हैं, उस वक्त बलोच रवायात, उस वक्त इज्जत गैरत कहाँ जाती है कि इन ख़वातीन को आपने इस कदर सस्ता, इस कदर अर्जा आपने समझा हुआ है कि इनके जो है टुकड़े टुकड़े, आपको पता है कि इनके टुकड़े टुकड़े होंगे, किस तरीके से जो है कहाँ पर इनकी टांग मिलेगी, किसी एक जगह पर इसका धड़ मिलेगा। तो जब आपको ये तमाम चीज़ें सूरत पता है कि इस खुदकुश बम्बार खातून के साथ, बलोच खातून के साथ क्या होगा, तो उसके बावजूद भी आप उसको खुदकुश बम्बार बनाने के लिए ट्रेन करते हैं, उसकी ज़हन साजी करते हैं, उसके दिमाग के अंदर जहर बढ़ते हैं और उसके बाद आप उसको मरने के लिए, तड़पने के लिए बेचारों मददगार सड़क के ऊपर छोड़ देते हैं। तो क्या आपकी बलोच रवायात ख़वातीन के बारे में, माओं बेटियों के बारे में इतनी बेरहम है? क्या इतनी जालिम आपकी सोच है? आप कैसे अपने ज़ाती मफाद के लिए, कैसे अपने जो है जेबें भरने के लिए, अपनी जो आपकी फॉरेन फंडिंग आ रही है उस लालच के अंदर आप ख़वातीन को, बेटियों को, माओं को इस जंग का ईंधन बना रहे हैं? आपने अपनी रियासत के खिलाफ जो है आपने एक जंगो जदल का समा बनाया हुआ है, उसके बाद आप अपनी ख़वातीन को आगे
کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ چونکہ جینڈر کی تفریق کو تو نہیں مان رہے، یہاں پر تو آپ نے خواتین کو بھی میدان جنگ میں اتارا ہوا ہے، اور نو ڈاؤٹ جینڈر سیگریگیشن کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب جب خواتین جو ہے وہ بھی سخت میدان جنگ میں فرنٹ لائن کے اوپر آ چکی ہیں، تو اس کے بعد یہ جو کارڈ آپ کھیل رہے ہیں کہ ہم خواتین کی عزت پامالی ہو رہی ہے، تو اب پہلے آپ یہ دیکھیے ضلع کی عزت کی پامالی اصل میں کہاں پر ہو رہی ہے۔ دنیا بھر کی جو ریاستیں ہیں ان کا تو یہی طرز عمل ہوتا ہے، ریاست تو ایسے ہی آنی آت کے ساتھ انتشاری ٹولوں کے ساتھ نپٹتی ہے۔ پھر بڑا اہم ترین نقطہ یہ بھی اس میں نظر آتا ہے کہ یہ جو بیک گراؤنڈ ہے ان تمام جو لیڈرشپ ہے، ایون BYC کی جو لیڈرشپ ہے، اگر اس کی طے میں بھی جایا جائے، اس وقت سمی دین بلوچ ان کا وہ ایک بلوچ ایکٹیوسٹ ہے اس وقت، اور وہ بھی صرف سیپریٹسٹ مائنڈ سیٹ کی ہی بات کر رہی ہیں۔ اگر ان کا بھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کھنگالا جائے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سمی دین بلوچ، ان کی والدہ، ان کا تعلق جو ہے وہ اللہ نظر کے ساتھ کیا تھا۔ اللہ نظر کون ہے؟ وہ BLF بلوچ لبریشن فرنٹ، اس کا وہ بانی ہے، افغانستان سے وہ آپریٹ کرتا رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اسلم اچھو جو کہ اس وقت ماڈرن ایک گوریلا وارفیئر کے اندر BLA انٹر ہوئی ہے، اس کا وہ بانی سمجھا جاتا ہے، اور اس کو بڑا لیتھل بنانے میں اسلم اچھو کا بڑا مرکزی کردار ہے۔ تو سمی دین بلوچ کا اور اس کی والدہ کا اللہ نظر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ چونکہ اللہ نظر جو ہے اسلم اچھو کا بڑا جو ہے فرنٹ مین ہے، اس کا بھی بڑا وہ شعار ہے، یہ دونوں مل کر اسلم اچھو اللہ نظر جو ہے افغانستان سے پاکستان کے اندر دہشت گرد کاروائیاں کرتے رہے ہیں، اور یہ جو سمی دین اور اس کی والدہ ہیں یہ بلوچستان، یہ افغانستان کے اندر جا کر جو ان کی تقریبات کے اندر شریک ہوتی رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ صرف یہاں پر پولیٹیکل کور دے رہی ہیں ان تمام دہشت گرد کاروائیوں کو، اور اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ ان کی سرگرمیاں بالکل ایگزیکٹلی وہی ہیں، ان کی آئیڈیالوجی، ان کی فلسفی بالکل وہی ہے، جس میں چاہتے ہیں کہ ایک علیحدگی پسند گروپ جو ہے اس کو صرف اس کی مرضی کے مطابق جو ہے ایک ریاست مل جائے، ریاست پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اس قسم کی جو سیپریٹسٹ عناصر ہیں جن کے پیچھے ایک فارن فنڈنگ ہے، جس کے پیچھے ایک انتشاری نظریہ ہے، جو صرف بلوچوں کو انسان سمجھتے ہیں بلکہ ان کو بھی انسان ہی سمجھتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے بلوچ خواتین کا استحصال، ان کو خودکش بمبار بنا کر کیا جا رہا ہے، جن کے نزدیک صرف وہ خود اور ان کے اپنے لوگ ہی انسان ہیں۔ اور اس کے علاوہ بڑی چشم کشا انکشافات، کچھ ایسی رپورٹس بھی ہیں کہ لوگوں کو زبردستی جو ہے کچھ سوانح خواب دکھا کر ان کو ریکروٹ کیا جاتا ہے، جب وہ بعد میں جو ہے وہ چھوڑنا چاہتے ہیں BLA، تو اس کو BLA خود ہی قتل کر دیتی ہے اور سڑک پر پھینک دیتی ہے، اس کے بعد الزام ریاست پاکستان کے اوپر لگا دیتی ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سردار اختر مینگل صاحب، آپ لانگ مارچ تو کر لیجئے، مگر اس سے پہلے دیکھ لیجئے کہ ہما رئیسانی، جس کے گھر کے اوپر آپ جو اپنے غنڈوں کے ذریعے قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جس کے بچوں کے گھر کے اوپر بچوں کا حق آپ کھانا چاہتے ہیں، ہما رئیسانی جو ہے انصاف کی بھیک مانگتی پھر رہی ہے۔ جو اختر مینگل ہیں، صرف یہی ایک کیس ہما رئیسانی کے حوالے سے ان کا سامنے نہیں آیا، اس سے پہلے بھی وہ جو ہے لوگوں کے گھروں کے اوپر قبضے، خواتین کے، بیٹیوں کے گھروں کے اوپر قبضے، جو کمزور ہیں، جو نسبتاً کمزور ہیں، ان کے زمینوں کے اوپر، ان کی پراپرٹیز کے اوپر قبضے کے حوالے سے بڑے مشہور و معروف ہیں۔ بلوچ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ ان کے اندر استحصال کرنے والے عوامل کون سے ہیں، کون سے وہ عناصر ہیں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں، اس کے بعد حقوق کی بھی بات کر لیتے ہیں، آئین کی بات بھی کر لیتے ہیں، ریاست کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔